Assalamualaikum mga lasa and welcome back to my YouTube channel, Udawal. Mga lasa, bihayaon video tutorial tabi atin mag-download sound effects. Amin pag-usalon si mga sikat na content creator. Mga bihay ni siya. Mga yan. Free download yan mga lasa. Bang ko interesado ha video ini, keep on watching. Open in Google application. Diha searching box, i-type mo in My Instance. Click mo diha My Instance. Ini na in mga sound effects. Magpi na ka bang how no in i-download mo. Mga yan. Chicken jockey. Scroll mo. Matod pa yan mga lasa. Pag ikaw nakapi na, click mo inga sin sound effects. Tapos scroll. Click mo in download MP3. Bang siya na download na, diha taas kakitaan mo ra. Tapos direct na yan makasave ha, files mo. Back kita taha music bang nakasave na. So, yan ang mga lasa. Success. Bang mo napanood din video tutorial ini, ayaw mo man kalupay, subscribe in YouTube channel ko. Thank you po.